Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? I'm fine. I'm also fine, and thank you. Before we start today learning, we praying first. Pray begin. Finish. Okay. And then today you are enthusiastic to follow the English subject, right? Yes. Before we start learning today, I would like to provide an initial learning assessment for you to fill out on the forum, which contain information about your initial abilities in learning English. Linknya ini contoh linknya. Nah, nanti kalian isi dengan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Linknya sudah Ibu kirim ke grup ya. Oke, sekarang bisa diisi. Oke, finish. Setelah ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang dicapai di semester ini. Yang pertama, through the project-based learning, PJBL, learning model, student can identify social function, text structures, and linguistic element of descriptive text. Two, through the project-based learning PJBL learning model, student can explain the social function, text structure, and linguistic element of described text. 3. Through the project-based learning PJBL learning model, student can express ideas from various types of text present in the forum of descriptive text. 4. Through the project-based learning PJBL learning model, student can use functional social function, text structure, and linguistic element of descriptive text. 5. Through the project-based learning PJBL learning model, student can direct social function, text structure, and linguistic element of descriptive text. 6. Through the project-based learning PJBL learning model, student can design social function, the text structure, and linguistic element of descriptive text on the Canva application media. Oke, itu tujuan pembelajarannya di semester ini. Setelah itu, kita hari ini belajar materi descriptive text. Nah, descriptive text itu ada definitionnya, terus purpose, tujuannya, terus struktur, terus yang terakhir language features, fitur kebahasaannya di dalam descriptive text. Terus nah, Ibu Guru ada gambar, di sini ada gambar. Ibu Guru ingin bertanya, what is the picture?
Okay. Borobudur Temple. Do you have visit Borobudur? Oke, rata-rata sudah pernah ya ke Borobudur. Jadi bisa menggambarkan Borobudur tuh seperti apa gitu ya kan? Nah, in your opinion, what does Borobudur Temple look like? Oke, Borobudur tuh seperti candi yang sebelumnya itu untuk beribadah orang-orang Buddha. Nah, terus setelah itu Ibu guru akan menjelaskan dulu definisi dari descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular project in detail. In Indonesian, descriptive text or descriptive text is a that text that describe a particular object in detail. In this text, you will describe the object clearly. It can be its size, color, shape, smell, and so on. Jadi descriptive text itu teks yang mendeskripsikan objek yang detail, sangat detail. Contohnya bisa dari ukurannya, terus warnanya, terus bangunan-bangunannya, dan lain-lain. Terus setelah itu tujuan dari descriptive text. The purpose of described text is to describe an object in detail. The purpose of descriptive text is to describe of depict an object and in detail. This object can be people, animals, object, or place. For example, describe text about a tourist spot. The text can contain a description of the location, history, and building layout. Nah, tujuannya untuk mendeskripsikan objek yang dengan detail. Nah, di sini contohnya itu ada tempat wisata. Nah, tempat wisatanya itu bisa dideskripsikan lokasinya, terus sejarahnya, sama bangunan-bangunan yang ada di sana. Terus strukturnya yaitu ada dua. Yang pertama, identification, dan yang kedua, description. Nah, identification itu pengenalan awal. Pengenalan di awal. Contohnya, what is that object, atau where does the object come from? Contohnya seperti itu. Terus description-nya itu mendeskripsikan objek tersebut lebih detail, lebih mendalam. Kayak semisal Borobudur Borobudur mempunyai 3 nama susunan bangunan gitu. Nah, 3-nya itu tuh apa? Nanti kita jelaskan di yang deskriptif Candi Borobudur. Terus ada language feature-nya, fitur kebahasaannya itu ada adjective, simple present tense, dan adverb of frequency. Oke, terus kita ke contoh deskriptif Candi Borobudur. Ini ada gambar Borobudur. Borobudur was built in the mandala style and that reflect the universe in Buddhist
belief. The structure of the Borobudur temple is square with four entr'actes and a particular center point. Borobudur is divided into three zones, namely the Kamadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu zones. The Arupadhatu zone contains three verandas, consisting of circular stupas with holes, inverted bells containing Buddha statues that lead to the outside of the temple. There are a total of 72 stupas in this zone. In total, there are 504 Buddhas in meditation postures and 6 different positions along the temple relief in all zones. Their reliefs are proof that Borobudur Temple is a legacy of a Buddhist kingdom. Nah, di sini contoh dari identification. Borobudur was built in the mandala style. Dia mengenalkan Borobudur itu dibangun bangunan yang bernama stylenya itu mandala. Nah, setelah itu ini bagian identifikasi description. Bagian deskripsi. Nah, di sini Borobudur itu mempunyai 3 zona. Yang pertama, zona Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu zona. Terus, di sini juga menceritakan Borobudur itu punya 72 stupa di dalam zona itu, di 3 zona itu. Terus totalnya dari keseluruhannya itu ada 504 zona yang dibangun. Nah, ini ada fitur kebahasannya. Yang pertama itu adjektif. Adjektifnya itu contohnya tadi di deskripsinya Candi Borobudur itu ada square, circular, difference, total, and Buddhist. Nah, adjektif itu apa sih? Kata kerja. Terus selanjutnya itu ada simple present tense. Contoh dari simple present tense yang ada di Candi Borobudur yaitu the structure of the Borobudur temple is square. Yang kedua, Borobudur is divided into 3 zonas. Tadi adjektif adalah kata sifat ya. Nah, lanjut. Simple present tense-nya yang ketiga itu the Arupadhatu zona contain 3 verandas. Yang keempat, there are a total of 72 stupas in this zone. Terus there are 504 Buddhas. And last, this relief is proof that. Itu contoh dari simple present tense. Terus adverb. Kata keterangan. Nah, di sini cuman ada satu, karena kata keterangan itu bisa pakai always, pakai often, yang selalu, pengulangan yang selalu. Contohnya itu, Buddhists often visit Borobudur for pilgrimage.
Oke, selesai semuanya. Oke, setelah itu, now I will give individual segment to describe the tourist attraction in the picture. Picture-nya. Now I will give individual segment to describe the tourist attraction in the picture. Nah, picture-nya ini. Apakah ini? Bromo, Gunung Bromo. Nah, setelah itu kalian saya beri tugas individu membuat deskripsi tentang Gunung Bromo. Kalian buat menjadikan map mapping di Canva, di aplikasi Canva. Nah, ini contohnya ada name, student number, terus identification dari Gunung Bromo, terus deskripsinya Gunung Bromo, terus dicarilah kebahasaannya, fitur kebahasaannya itu ada verb, simple present tense, adverb, gitu-gitu. Nah, adverb of frekuensi. Seperti contoh tadi yang sudah saya jelaskan nih, of adjective, sorry, ada adjective, terus simple present tense, terus adverb of frekuensi. Nah, nanti kalian ketika sudah dideskripsikan Gunung Bromo, setelah itu kalian mencari adjektifnya, simple present tense-nya, dan adverb of frekuensi. Setelah itu kalian kirim di Google Drive yang sudah Ibu buat dalam grup kelas kita ya, WA grup itu loh. Oke. Kalau sudah selesai, kalian bisa kumpulkan di Google Drive itu kan. Nah, setelah ini, kita akhiri kelasnya. Besok pertemuan yang selanjutnya, kita bahas tugas yang ini ya, yang buat map mapping itu. Oke, thank you for coming in my class. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.